کہ سعود خاندان جب تک ہے جب تک یہود ہمیشہ ترقی کرتے رہیں گے. بھائی ایران کے پاس تو ایک انٹری ہے سیریا کے تھرو، پھر کیوں بیٹھے ہیں؟ کیوں چپ ہیں؟ OIC نام کی ایک تنظیم بنی ہوئی ہے مذاق کرنے کے لیے کہ اگر مڈل ایسٹ میں اور دنیا میں سکون چاہیے تو سب سے پہلے سعودی عرب اور عرب تاجر جو حاکم ہیں وہاں کے ان کو اتارو تبھی بچو گے. غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ یہ کوئی مسلمان حاکم ہے، یہ تاجر حاکم ہے. تجارت ان کی منشا ہے، دولت کمانا ان کا مقصد ہے. حق بات کہنے کی ہمت رکھیے، حق کو حق کہنے کی طاقت رکھیے. ایک تو جو اس ملک میں جو حال ہے آج، جس طرح سے انسان بے بس اور بے کس ہو کے مر رہا ہے، جب جاہلوں کے پاس حکومت آ جائے، اقتدار آ جائے، اس کا بدترین مثال ہم کو اپنے ملک میں مل گئی. یہاں الیکشن لڑنا، الیکشن ہارنے کے بعد الیکشن کی الیکٹڈ سرکار کو گرانا، اور اگر وہ جیت جائیں تو پھر ان کو خریدنا، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہوئی. نتیجے میں آج ہم نے دیکھا کہ پورے ہندوستان میں لاشوں کے انبار لگ گئے، قبرستان اور شمشان چھوٹے پڑ گئے. پھر بھی ہم مست ہیں، ہم کھوئے ہوئے ہیں، اسی غم میں مبتلا تھے. چند دن پہلے فلسطین میں جو غازہ میں جو مظلوم بچوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں، اس پہ دنیا خاموش ہے. کیسی دنیا ہے یہ؟ اس دنیا کو کیا ہم چاہیں گے کہ ایسی دنیا ہم کو ملے؟ مظلوم لوگوں کو، بچوں کو جس طرح سے مارا جا رہا ہے، انسانیت چیخ اٹھی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی، بلکہ میں نے دیکھا کہ ایماندار آرتھوڈاکس جیوس چلا پڑے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ صرف چند لوگوں کی ملی بھگت یا ذہنیت کر رہا ہے. میں نے بہت پہلے سے کہا تھا کہ اگر مڈل ایسٹ میں اور دنیا میں سکون چاہیے تو سب سے پہلے سعودی عرب اور عرب تاجر جو حاکم ہیں وہاں کے ان کو اتارو تبھی بچو گے. غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ یہ کوئی مسلمان حاکم ہے، یہ تاجر حاکم ہے. تجارت ان کی منشا ہے، دولت کمانا ان کا مقصد ہے. آپ سوچئے، آج میں نے سنا کہ غازہ میں چند گھنٹے کے بعد پانی بھی ختم ہو جائے گا، کربلا بن جائے گا پورا غازہ. پھر بھی سب خاموش ہیں. OIC نام کی ایک تنظیم بنی ہوئی ہے مذاق کرنے کے لیے. وہ ریزولوشن پاس کرتی ہے. OIC کی میٹنگ سے پہلے ان کے آقا نے، امریکہ نے سب سے پہلے کہہ دیا تھا کہ بھائی بس ریزولوشن تک پاس کرنا. اس کے لیے اپیلیں آ رہی ہیں کہ سعودی یہ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں. ضرور کریے، نہیں منع کیا ہے، لیکن ان کا بھی بائیکاٹ کریے. یہ 5 بار جو آپ حج کرنے جاتے ہیں، عیاشی کر پیسہ خرچ کرنے، یہ سعودی گورنمنٹ کو جاتا ہے. صرف فرض کے لیے جائیے، ضرورت نہیں ہے. کسی چیز کی وہاں خریداری مت کریے، کوئی مارکیٹنگ مت کریے. وہاں جا کے اللہ کے دربار میں جا کے دعا کیجئے کہ اللہ ان سے نجات دلا دے. یہ ایسے لوگ ہیں جن کو آج بھی یہ اندازہ نہیں ہوا کہ ہو کیا رہا ہے. کچھ ملک، ترکی ہے، قطر ہے، ایران ہے، یہ کچھ ملک ہیں جو فکر کر رہے ہیں. مجبوری ان کی یہ ہے کہ وہ بارڈر سے ملے ہوئے نہیں ہیں. اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں، معاشی، کھانے پینے کی، اسلحے کی، انسانوں کے ساتھ مدد کرنے کی، تو جانا تو آپ کو جارڈن کی طرف سے پڑے گا. جارڈن کا حاکم کون ہے؟ اسی کے دادا نے
1917 में 21 में ऑटोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद फिलिस्तीन का जो इसराइल का जो एग्रीमेंट किया था वो उसके साइन करने वाला इसका दादा है, जो आज वहां हाकिम है। ये कैसे जाने देगा? मिस्र की हुकूमत, वहां की अवामी हुकूमत को पलट के सऊदिया ने फौजी हुकूमत कायम करी कि वो रास्ता बंद कर दिया। यानी अपने ही कौम को मारने के लिए कैसी साजिश की अमेरिका ने, एक अपना दलाल बिठा के सऊदी अरेबिया में। आप जब दुआ करें और जब आप हाथ उठाएं अल्लाह के सामने, तो इसमें यह भी शामिल करिए कि सऊद खानदान जब तक है, जब तक यहूद हमेशा तरक्की करते रहेंगे। मैं यहूदियों के खिलाफ नहीं हूं। मैंने देखा है, मेरे खुद अपने जाति कई दोस्त हैं यहूदी, और मैंने देखा कि जो ऑर्थोडॉक्स इंसाफ पसंद यहूदी हैं वो भी चिल्ला पड़े। बच्चों को मारा जा रहा है, बेकसों को मारा जा रहा है, और सऊदी अरेबिया बदज्जे मजबूरी एक रेजोल्यूशन जरूर लाता है। लानत है उन लोगों पे जो सऊदिया के नारे लगाते हैं और हुकूमत के नारे लगाते हैं। अफसोस है मुझे, लेकिन ये उलमाए कराम हमारे सब कॉन्टिनेंट के ये कसीदे पढ़ते हैं। बेचारे कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे खबरें चला रहे हैं कि हमास ने यूं मारा और यूं मारा। खुदा के लिए बंद करिए, ये निहत्तों को कैसे कोई मार देगा? वहां रॉकेट चल रहे हैं, वहां जदीद मिसाइल छोड़े जा रहे हैं, घंटों के हिसाब से लोग यतीम हो रहे हैं, बेवा हो रही हैं, नौजवान बच्चा मर रहा है। आप वीडियो चला रहे हैं, यूं मारा और यूं मारा। अरे वीडियो चलाइए तो ये चलाइए कि ऐसे जालिम बादशाह जो मुसल्लत हैं अरब वर्ल्ड में, उनके खिलाफ चलाइए। मत बोलिए झूठ कि फिलिस्तीन में इस वक्त ऐसी जबरदस्त जंग हो रही, एक तरफा कत्लेआम हो रहा है, एक तरफा। सलाम है उन लोगों को, गाजा के उन नौजवानों को जो आज भी कुर्बानी दे रहे हैं। अगर कोई हुकूमत मदद भी करना चाहे तो जाए कैसे? बंदिश तो सऊदिया ने लगा रखी है अपनी हुकूमतों के हिसाब से। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला किसी भी मुल्क में जाहिलों को और मौका परस्तों को और दौलत कमाने के जुनून में मुब्तला लोगों को हुकूमत के हाथ से हट ले लें। इन जमीन को पाक करें ऐसे लोगों से जो अपने लिए जीते, अवाम के लिए नहीं। इसीलिए कहता हूं कि अपने हाथ अल्लाह के आगे झुकाइए, दुआ कीजिए, हाथ बढ़ाइए कि अल्लाह जिन जिन मुल्कों में ऐसे ऐसे हाकिम हैं, जिस तरह से हमने अपने मुल्क में तबाही देखी, ऐसे ही पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। मैं आप हजरात से कहना चाहता हूं कि आप अपनी दुआओं में उन लोगों को शामिल करिए, हर वक्त की दुआओं में, जो आज गाजा में तड़प तड़प के बेकसी से मर रहे हैं। मालूम नहीं कि आज रात के बाद कितने लोग प्यास से मर जाएंगे। मैंने बहुत से डेमॉन्स्ट्रेशन में हिस्सा लिया है, हर साल ईरान भी करता है, मैं भी उसमें जाता हूं। नारेबाजी से कुछ हो सकता है? ईरान के पास तो एक एंट्री है सीरिया के थ्रू, फिर क्यों बैठे हैं? क्यों चुप हैं? लेकिन वो भी चुप हैं इसलिए कि खौफ है कि वेस्टर्न वर्ल्ड कहीं उनकी इकॉनमी को बर्बाद न कर दे। डरते हैं। अगर आप सच में इस जमीन को चाहते हैं कि यहां जुल्म खत्म हो जाए, मजलूम की आवाज सुनी जाए, रोज मिनटों में सेकंडों में यतीम न पैदा हों, तो ऐसे हाकिमों से छुटकारा हासिल कीजिए। बहुत दुखी दिल से आपसे कह रहा हूं, हक बात कहने की हिम्मत रखिए।
हक बात कहने की हिम्मत रखिए, हक को हक कहने की ताकत रखिए। मुझे मालूम है कि मिडिल ईस्ट के बादशाहों को ये बड़ा बुरा लगेगा, मैं अक्सर जाता भी रहा हूं। उनका बस चलेगा तो मुझे गिरफ्तार भी करेंगे, लेकिन जब मैं इस हुकूमत से नहीं डरा तो उनसे कैसे डर जाऊंगा। मैं न अपनी मुल्क की हुकूमत से डरा हूं, न उन जालिमों की हुकूमत से डरा हूं जिसके तुम लोग हाकिम हो। इतनी जुर्रत पैदा करें, अक्ल से काम लें और अल्लाह से दुआ करें ये निस्फ नाबूद हो जाएं जमीन से, तभी इस मुल्क में, इस दुनिया में सुकून होगा और लोग आसानी से जी सकेंगे। नहीं तो ऐसी दुनिया हमको नहीं चाहिए, ऐसी दुनिया में हम रहना नहीं चाहते। अल्लाह से कहें कि हमको ऐसी दुनिया में न रखे, इस दुनिया में जहां रोज सुबह शाम कत्ल गारतगरी हो रहा हो, नाइंसाफी हो रही हो और कोई साथ देने वाला ना हो। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।